हम इस नए दीन को खत्म कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक जंग की दास्तान नहीं, ये एक दिल की बदलने की कहानी है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था और फिर अल्लाह की सबसे बड़ी तलवार बन गया। लेकिन इस तब्दीली का राज क्या था? ये सिर्फ कुव्वत या शोहरत नहीं थी, ये था एक दिल का सच्चाई की तरफ मुड़ना, एक इंसान का खुदा के पास वापसी। तो आइए सुनते हैं खालिद बिन वलीद की सच्ची कहानी। खालिद बिन वलीद, जिन्हें हम सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार के नाम से जानते हैं, वो मक्का के न सिर्फ एक ताकतवर बल्कि बहुत अहम खानदान में पैदा हुए। इनके वालिद वलीद बिन अल-मुगीरा कुरैश के सबसे मुअज़्ज़ज़ सरदार थे। इन्हें रिहान कुरैश भी कहा जाता था। खालिद के पास बचपन से ही सब कुछ था, बेहतरीन खानदानी नाम, बेहतरीन तरबियत, बेहतरीन हथियार और बेहतरीन घोड़े। लेकिन इस सब से भी ज्यादा अहम चीज जो इन्हें मिली थी वो एक गैर मामूली जंगी सलाहियत थी। जब खालिद बिन वलीद घोड़े की लगाम को पकड़ते तो ऐसा दौड़ते जैसे तूफान आता हो। जब तलवार उठाते थे तो सामने वाला रुकता न था। हमला की हिकमत, पीछे हटने का वक्त, लश्कर को संभालने का ढंग, सब कुछ उन्हें मालूम था। जंग में उन्हें कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता था। अरब में ऐसे सिपाही बहुत कम थे जैसे खालिद बिन वलीद थे। लेकिन साथ ही एक भयानक खामी भी थी, गुरूर की। खालिद बिन वलीद सोचते थे कि मेरी तलवार ही कानून है, मेरी ताकत ही हक है, मैं जो कहता हूँ वही होगा, अल्लाह का हो या किसी और का हो, लेकिन मैं अपनी ताकत से हार नहीं मानता। ये गुरूर था जो इन्हें सबसे दूर कर रहा था। लेकिन अल्लाह ताला इन्हें बुलाने के लिए तैयार था। जब खालिद बिन वलीद 18 या 20 साल के थे, मक्का में एक नई आवाज गूंजना शुरू हुई, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये आवाज थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की, अल्लाह के इस आखिरी नबी की, जो लोगों को वक्ती आर्जी दुनिया से हटाकर अबदी हकीकत की तरफ बुला रहे थे। कुरैश को ये बात बर्दाश्त न हुई। हम इस नए दीन को खत्म कर देंगे, ये आवाज मक्का में नहीं गूंजने देंगे। इनकी बुतों को चैलेंज किया जा रहा था। या हुबल, या मनात, अल नस्र वल बरका। इनकी रिवायतों को सवाल में डाला जा रहा था और कुरैश ने ये फैसला किया कि इस नए दीन को ही खत्म कर दे और इस नबी को खामोश कर दे। खालिद बिन वलीद इस अहम मुहिम में हिस्सा बन गए। उन्होंने अपनी तमाम ताकत और जंगी सलाहियत का इस्तेमाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ किया। बदर, अहद और खंदक, हर मार्के में खालिद बिन वलीद मौजूद थे और हर मार्के में वो अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते थे। लेकिन हर जीत के बाद कुछ अजीब व गरीब होता था। बदर में जब कुरैश हार गए तब भी खालिद ने महसूस किया कि कुछ ऐसा है जो इन्हें समझ नहीं आ रहा। ये मुसलमान, वो जो तोड़े से थे, वो जो कमजोर थे, बुतों से दूर हटते थे, वो बेखौफ क्यों थे, वो मौत से क्यों नहीं डरते थे? खालिद बिन वलीद ने बहुत सारे जंगों में बहुत सारे मुसलमानों को शहीद किया। सालों गुजर गए, लेकिन वही सवालात खालिद बिन वलीद की दिल और दिमाग। हर रात तन्हाई में, हर गुरूबी आफ्ताब के वक्त, हर जीत के बाद खालिद बिन वलीद खुद से पूछते थे, मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूँ? ये तलवार, ये ताकत, ये फतेह, ये सब कुछ क्यों है? ये लोग दीवाने हैं या वो कुछ जानते हैं जो मैं नहीं जानता? और इन्हीं सवालात के जवाबात तलाश करते हुए खालिद की रूह बेचैन हो रही है।
قریش اور مسلمین میں معاہدہ ہوا، حدیبیہ کا معاہدہ، اگرچہ وقتی لگ رہا تھا لیکن اللہ کا یہ حکمت تھا۔ اسی دوران خالد بن ولید کے دل میں بے چینی اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ جانتے تھے کہ سچائی کہیں اور ہے اور وہ اپنے دل کی آواز سننے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ایک رات خالد بن ولید نے اپنے بھائی الولید بن ولید سے کہا، جو پہلے سے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، میں جانا چاہتا ہوں، میں خود مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تھا نئے سفر کا آغاز۔ خالد بن ولید اور ان کے ساتھ عمرو بن العاص، عثمان بن طلحہ تینوں مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سفر ان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے تیار تھے۔ مدینے میں خالد بن ولید جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، جب انہوں نے وہ چہرہ دیکھا جس کے خلاف وہ سالوں سے لڑ رہے، تو کچھ عجیب۔ وہ چہرہ نہ برا تھا، نہ بدلہ لینے والا، نہ ہی کوئی غیر معمولی طاقت اس کے پیچھے تھی، لیکن کچھ تو تھا، کچھ جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ رحمت، شفقت، محبت اور سچائی۔ خالد بن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بلایا۔ خالد کی آنکھیں بھر آئی۔ سالوں کی بے چینی، سالوں کے سوالات، سالوں کا غرور، سب کچھ ایک ساتھ اس کے سر پر آ گیا۔ انہوں نے اپنا سر جھکایا اور بولے، یا رسول اللہ، میں معافی مانگنے آیا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تکلیفیں دی ہیں، میں اللہ سے اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میں آیا ہوں معافی مانگنے، جو کچھ میں نے کیا اس پر شرمندہ ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف رحمت تھے، صرف نور تھے، مسکرا کر فرمایا، خالد، اللہ تمہیں معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام غلطیوں کو بخش دیتا ہے، تمہاری توبہ قبول ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا، خالد، تم ہو سیف اللہ، اللہ کی تلوار، جو تلوار پہلے اسلام کے خلاف استعمال ہوئی تھی، اب وہ اسلام کی حفاظت کے لیے ہے۔ اور اس لمحے خالد بن ولید کو وہ مل گیا جس کی تلاش ان کو ہر معرکے میں، ہر جیت میں، ہر شام میں تھی، سچ، سکون اور خدا۔ خالد بن ولید کے اسلام کے قبول کرنے کے بعد کی زندگی یہ تھی حقیقی جہاد کی۔ اب وہ جو لڑ رہے تھے وہ صرف جنگی میدان میں نہیں بلکہ اپنے نفس سے لڑ رہے تھے۔ یا میرے رب، آپ نے مجھے معاف کر دیا، آپ غفور الرحیم ہیں اللہ۔ خالد بن ولید نے یمامہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی۔ یہ ایک بہت سخت جنگ تھی، لیکن خالد بن ولید کا ایمان اور ان کی حکمت کام آئی۔ یہ اللہ کی مدد تھی، یہ ایمان کی طاقت تھی۔ انہوں نے 1000 سے زیادہ شہدائے صحابہ کی قربانی کو قبول کیا اور مسلمہ کو شکست دی۔ یہ جنگ خالد بن ولید کی جہاد کی علامت تھی، نہ کہ انتقام کے لیے بلکہ اللہ کے دین کے لیے۔ خالد بن ولید نے شام کے میدان میں رومیوں کے خلاف جنگیں لڑی۔ دمشق سے لے کر فلسطین تک ہر جگہ انہوں نے نقالہ نہ چھوڑا۔ لیکن یہاں ایک بات اہم ہے، خالد بن ولید کی جنگیں اب اس قسم کی نہ تھی۔ عام لوگوں کے ساتھ بڑے ادب سے پیش آتے تھے۔ انہوں نے نہ شہری ہلاک کی اور نہ بے دریغ لوٹ مار کی۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان کی تلوار اسلام کی نہیں بلکہ اسلام کی اصولوں کی۔ خالد بن ولید اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ معرکوں میں لڑے۔ انہیں صرف ایک بار شکست ملی اور وہ بھی ایک غلط فہمی میں۔ لیکن خالد بن ولید کے دل میں ہمیشہ یہ سوال رہا، میں اللہ کے لیے کتنا کر رہا ہوں؟ کیا میری تلوار سچے مقصد کے لیے؟ انہوں نے ہمیشہ سیاق و سباق، احتیاط اور عمل کے ساتھ جنگیں لڑی۔ یہ تھا ایک کامیاب سپاہی کا ضمیر۔ خالد بن ولید کی شہرت پوری اسلامی دنیا میں پھیل چکی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ بوڑھے ہو رہے تھے انہیں اپنے گزرے ہوئے دنوں کا احساس پڑ رہا تھا۔ ایک دن خالد بن ولید تنہائی میں رو رہے تھے۔ ایک مسلمان نے انہیں دیکھا اور پوچھا، سیف اللہ، آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ تو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی سپاہی ہیں۔
खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी तलवार ने कितने लोगों को कत्ल किया, कितने सहाबा मेरे हाथ से शहीद हुए, कितने बेगुनाह रूहें मेरी तलवार से गई। और फिर उन्होंने कहा, लेकिन अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया और अब मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है, अल्लाह के रास्ते में मेरा हर खतरा खून का बहे। खालिद की ये बात सहाबा में मशहूर हुई। ये था एक जंगी हीरो का रूहानी सफर, एक सिपाही की हकीकत। खालिद बिन वलीद ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी दिन हसिया में गुजारे, हसिया में बसर की। वो सुकून से थे और उसरार से। एक दिन उन्होंने अपने हाथ देखे, जो हाथ हजारों लोगों को कत्ल कर चुके थे, जो हाथ शाम की फतह में बालादस्त थे। और उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, मेरे वजूद के बहुत से जख्म हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरी मौत अल्लाह के रास्ते में नहीं हो रही। ये था खालिद बिन वलीद की ख्वाहिश, एक ऐसे इंसान की जो दुनिया की हर चीज़ हासिल कर चुके थे। सन 638 में खालिद बिन वलीद दुनिया से चले गए। इन्हें तदफीन भी हसिया में दी गई। खालिद बिन वलीद जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, इस्लाम का सबसे बड़ा सिपाही बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिल की आवाज़ सुनी, क्योंकि उन्होंने सच्चाई तलाश करने का सुझाव किया, क्योंकि उन्होंने अपनी गुरूर तर्क कर दी, और सबसे अहम क्योंकि उन्होंने अल्लाह की रहमत पर ईमान रखा। ये कहानी सिर्फ खालिद बिन वलीद की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कल्ब में खुदा की तरफ रुजू की ख्वाहिश रखता हो। खालिद बिन वलीद हमें ये सिखाते हैं कि अल्लाह की रहमत बेहुदूद है। चाहे तुम कितनी भी गलतियाँ कर चुके हो, अल्लाह तुम्हारी तौबा को सुनता है। तुम भी खालिद बिन वलीद की तरह सैफुल्लाह बन सकते हो, अल्लाह की तलवार अपने आप को अल्लाह के रास्ते में दे सकते हो। बस एक कदम, ये कदम उठाने की शुजाअत रखो, अपने दिल की आवाज़ सुनो और खालिद बिन वलीद की तरह सच्चाई में जाओ, क्योंकि खालिद बिन वलीद की सफ़र का ये सबक हमेशा हमारे साथ रहेगा। बदलाव न सिर्फ मुमकिन है बल्कि ज़रूरी है। या अल्लाह, खालिद बिन वलीद जैसी तौबा हमें भी अता फरमा, हमें भी हिदायत दे, हमें भी सीधा रास्ता दिखा और हमें अपने आखिरी लम्हे तक अपने रहमत में रखना। आमीन सुम्मा आमीन।